ناظرین، میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل بریکنگ نیوز میں۔ آئیے سرخیوں پر ایک نظر کرتے ہیں۔ غزہ میں امداد کے متلاشی 1000 سے زائد فلسطینی شہید، اقوام متحدہ کا لرزہ خیز انکشاف۔ غزہ میں ملٹری آپریشن، 2 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ ہم اسرائیل پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایرانی صدر۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی قرارداد منظور۔ القاعدہ کے ساتھ مبینہ روابط کے الزام میں 4 نوجوان گرفتار، گجرات پولیس کی کارروائی۔ سپریم کورٹ کنچ کی کاؤنسلنگ پر روک لگانے سے انکار۔ خاتون ریسیپشنسٹ پر غیر انسانی سلوک، سی ٹی وی میں قید، دل دہلا دینے والے مناظر۔ ٹرمپ کی جانب سے ہندوستان پاکستان کے مابین جنگ بندی کا پھر کا دعویٰ، مودی کی خاموشی۔ کانگریس نے کی تنقید۔ سابقہ ڈپٹی چیف منسٹر آندھرا پردیش امجد بادشاہ نے آج پریس کانفرنس۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی سرخیاں، آئیے اب تفصیل سے خبروں کو جانتے ہیں۔ غزہ میں امداد کے متلاشی 1000 سے زائد فلسطینی شہید، اقوام متحدہ کا لرزہ خیز انکشاف۔ اقوام متحدہ نے ایک ہولناک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی افواج نے غزہ میں امداد کے حصول کی کوشش کرنے والے 1004 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ یہ شہادتیں رواں سال 26 مئی سے شروع ہوئیں، جب غزہ ہیومینیٹرین فاؤنڈیشن نے اپنی امدادی سرگرمیاں بحال کیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر کے ترجمان سمین الختون کے مطابق ان شہادتوں میں سے 766 افراد کے امدادی مراکز کے قریب، جبکہ 288 افراد اقوام متحدہ اور دیگر فلاحی اداروں کے قافلوں کے آس پاس نشانہ بنے۔ غزہ میں ملٹری آپریشن، 2 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ جنوبی غزہ میں حماس کے خلاف ملٹری آپریشن کے دوران 2 مختلف واقعات میں اسرائیلی فوجی کے 2 اہلکار مارے گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ پہلا واقعہ غزہ کے علاقے رفح میں پیش آیا، جہاں ملٹری آپریشن کے دوران جیسے ہی اسرائیلی فوج کی ٹیم ایک عمارت میں داخل ہوئی، زوردار دھماکہ ہو گیا اور عمارت منہدم ہو گئی۔ ہم اسرائیل پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایرانی صدر۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم کسی بھی اسرائیلی فوجی جارحیت کا مقابلہ اور تل ابیب پر دوبارہ حملے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج صبح الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا، جس کے جواب میں ہم نے طاقت کے ساتھ اس کے قلب پر حملہ کیا۔ اب وہ دنیا سے اپنے نقصان کو چھپا رہا ہے۔ اسرائیل افراتفری کے ذریعے ایران کو تبدیل، تقسیم اور حکومت کو تباہ کر کے ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ناکام رہا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی قرارداد منظور۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں پاکستان کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد 2788 2005 میں تنازعات کے پرامن حل کے طریقہ کار کو مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قرارداد میں رکن ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ تنازعات کے حل کے لیے پرامن ذرائع استعمال کریں اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ القاعدہ کے ساتھ مبینہ روابط کے الزام میں 4 نوجوان گرفتار، گجرات پولیس کی کارروائی۔ گجرات انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے القاعدہ صغیر سے وابستہ 4 مشتبہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان میں سے 2 کا تعلق گجرات سے ہے، جبکہ ایک دہلی اور نوئیڈا سے تعلق رکھتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ چاروں افراد القاعدہ کے دہشت گرد ماڈیول سے طویل عرصے سے منسلک تھے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور مشتبہ ایپلیکیشنز کے ذریعے لوگوں کو القاعدہ کی دہشت گرد تنظیم سے جوڑنے کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ گجرات ATS حکام کے مطابق گرفتار شدگان نہ صرف شدت پسند سوچ رکھتے تھے
बल्कि दहशतगर्दाना नजरियात को भी फरोग दे रहे थे। उनके कब्जे से कुछ सोशल मीडिया आउंडलस और चीटस भी बरामद हुए हैं, जिनकी तफ्तीश जारी है। ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे डेमोक्रेसी के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध इनकी उश्केरनीजनक जो साहित्य है वो इन पे बारंबार शेयर कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी का पूरा ऑपरेशन 3 राज्यों में चला। 2 आतंकियों को गुजरात के अहमदाबाद और मोडासा से, एक को दिल्ली और एक को नोएडा सेक्टर 63 से पकड़ा गया। नोएडा वाला संदिग्ध सुप्रीम कोर्ट कंच की काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज मुख्तलिफ मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाले कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट 2025 की काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और ए.एस. चंदवरकर पर मुश्तमिल बेंच ने मध्य प्रदेश के कुछ मराकज में बिजली की बंदिश की वजह से मुतासिर होने वाले टेंट 2025 के उम्मीदवारों की तरफ से दायर 2 दरखास्तों पर अबूरी राहत देने से इनकार कर दिया। मुतालिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद बेंच ने कहा कि वो जुमा के रोज दरखास्तों की समाअत करेगी। खातून रिसेप्शनिस्ट पर गैर इंसानी सलूक, सीसीटीवी में कैद दिल दहला देने वाले मनाजिर। मुंबई, महाराष्ट्र के कल्याण शहर के नांदेवली इलाका में वाक़े एक निजी अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक शख्स ने मामूली बात पर एक खातून रिसेप्शनिस्ट को बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून ने सिर्फ इतना किया था कि अस्पताल के डॉक्टर से फौरन मुलाकात की जिद करने वाले शख्स से चंद लम्हा इंतजार करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन इस पर वो शख्स इस कदर बरहम हो गया कि खातून के बाल पकड़कर उसे फर्श पर दे मारा और बारहा मारा पीटा। इस तमाम वाक़ये की वीडियो अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तान पाकिस्तान के माबैन जंग बंदी का फिर का दावा, मोदी की खामोशी। कांग्रेस ने की तनकीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी के बारे में अपने दावों को दोहराने के साथ कांग्रेस ने बुध के रोज कहा कि ट्रंप अपने दावों पर चौथाई सदी के निशान पर पहुंच चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। उन्हें सिर्फ बैरून मुल्क सफर करने और अंदरून मुल्क जमहूरी इदारों को गैर मुस्तहकम करने का वक्त मिल रहा है। ट्रंप ने मंगल को एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया जंग को रोक दिया है और इस तनाज़ो में 5 तैयारे मार गिराए गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा शायद एटमी जंग में ख़त्म होने वाला है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने कहा, जैसे जैसे मोदी हुकूमत पार्लियामेंट में पहलगाम सनदूर पर बहस के लिए ठोस तारीखें देने से इनकार कर रही है और जैसा कि मोदी हुकूमत बहस में वजीर आजम की तरफ से जवाब देने से इनकार पर कायम है, सदर ट्रंप सिल्वर जुबली पर पहुंच गए, जो उनकी चौथाई सदी के निशान पर है। साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर उंधरा प्रदेश अमजद बादशाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर उंधरा प्रदेश अमजद बादशाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टीएनएसएफ के जिला सदर तरमलेश पर तालीमी इदारों से जबरी उसूली का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि रुकन असेंबली कड़पा माधवी रेड्डी और जिला सदर तीलगो देशम श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत से ये उसूली की जा रही है। अमजद बादशाह ने कहा कि रुकन असेंबली कड़पा माधवी रेड्डी के पास ऐसे ही बदउनवान लोग मौजूद हैं। उन्होंने इस सिलसिले में तीर मलेश के खिलाफ तहकीकात कराने का मुतालबा किया। టిఎన్ఎస్ఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు తిరుమలేష్ అనే వ్యక్తి అసలు అతను ఎన్ని పార్టీలు మారారో ఒకసారి ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి. ఎక్కడైతే అధికారం ఉంటుందో మరి ఆ అధికారం నుండి మరి ఆ ముసుగులో ఏదైతే ఏదైతే యాజమాన్యాలు ఉంటాయో కాలేజ్ విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాల కాడ పీడించి డబ్బులు వసూలు చేసే వ్యక్తి. గతంలో కూడా మా స్టూడెంట్స్ విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు కూడా
ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పడం జరిగింది. ఈ రకంగా అన్ని కాలేజెస్లో కూడా మరి ఈ రకంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాడని చెప్పి కూడా మరి ఆరోపణ కూడా చేయడం జరిగింది. కానీ అతను అంత చేశాడంటే అతని వెనకల మరి మన కడప ఎమ్మెల్యే గారి మరి ఆమె భర్త శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారి హస్తం ఉందని చెప్పి కూడా ఈ నగర ప్రజలకందరికీ కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే ఈ తిరుమలేష్ అనే వ్యక్తి మన ఎమ్మెల్యే గారు మరి శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారు ప్రతి సందర్భంలో కూడా అతన్ని వాడుకున్న పరిస్థితి మనం చూశాం. ఎందుకంటే మేయర్ గారి ఇంటిపైన చెత్త వేసే దాంట్లో నుంచి సాక్షి కార్యాలయం పైన దాడి చేసే సందర్భంలో కూడా ముందుండి అతనికి ప్రోత్సహించిన వ్యక్తులు మరి మన ఎమ్మెల్యే గారు ఆమె భర్త శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారు. మరి వాళ్ళ ఇద్దరి అండదండలతోనే మరి ఇతను ఏదైతే విద్యా సంస్థల మీద ఏదైతే ఎందుకంటే చూడండి ఎంత ఆప్యాయంగా కేకు తినిపిస్తున్నారో ఎమ్మెల్యే గారు. ప్రతి దాంట్లో కూడా ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే గారికి తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఎవరు లేరు. ఎవరు ఎమ్మెల్యే గారి ప్రోగ్రాంలో కూడా చూడండి గతంలో నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ కోసం పనిచేసిన వ్యక్తులు ఎవరు రారు. కేవలం కొందరు మాత్రమే పేటీఎం బ్యాచ్ ఇలాంటి దౌర్జన్యం చేసేవాళ్ళు భూ కబ్జాలు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రమే మరి ఎమ్మెల్యే క్వార్టరే ఇలాంటి వసూలు రాజాలను పెట్టుకొని మన ఎమ్మెల్యే గారు మరి పరిపాలన చేస్తున్నారు ఈ నగరంలో స్వయంగా. ఎందుకంటే ఈ పరిస్థితి కూడా ఎందుకు వచ్చిందంటే స్వయంగా నారాయణ కాలేజెస్ మీద కూడా వెళ్ళి డబ్బులు వసూలు చేసే కార్యక్రమం చేశాడు ఇతను. మహానాడు కోసం మహానాడు పేరు చెప్పుకొని ఏ విధంగా ఎమ్మెల్యే గారు మరి వాళ్ళ భర్త గారు అందరి కాడ ఏ రకంగా వసూలు చేశారో మా నాయకురాళ్ళే వసూలు చేస్తే నేనెందుకు చేయకోకూడదని చెప్పి మరి నేనెందుకు తక్కువ కావాలని చెప్పి ఇతను ఏం చేశాడంటే అన్ని విద్యా సంస్థల కాడికి వెళ్ళి డబ్బులు వసూలు చేశాడు మహానాడు పేరు చెప్పుకొని. అది తీరా నారాయణ కాలేజ్ యజమాని కంటే పోయి డబ్బులు వసూలు చేశాడు, డబ్బులు డిమాండ్ చేశాడు. వెంటనే మంత్రి గారు నారాయణ గారు లైన్లోకి వచ్చారు. వస్తే ఏమవుతుంది? సస్పెండ్ అయ్యాడు. ఇది పరిస్థితి. మన కడప నగర పరిస్థితి ఏంటంటే వసూళ్లు మాత్రమే, అభివృద్ధి లేదు, సంక్షేమం లేదు, కేవలం వసూళ్లు మాత్రమే. కింద స్థాయి నుంచి పై స్థాయి వరకు, కింది స్థాయి నాయకుల కాడ నుంచి పై స్థాయి వరకు కూడా వసూళ్లు మాత్రమే. ఈరోజు ఎంత వసూలైంది, రేపు ఎంత టార్గెట్, ఎల్లుండి ఎంత టార్గెట్లు పెట్టుకొని వసూలు చేసుకుంటున్నారు. सदर जिला तिलगो देशम पार्टी श्री नौसल रेड्डी ने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर उंधर प्रदेश अमजद बादशाह की जानिब से तिलगो देशम कायद तीर मलेश पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। सदर जिला तिलगो देशम पार्टी श्री नौसल रेड्डी ने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर उंधर प्रदेश अमजद बादशाह की जानिब से तिलगो देशम कायद तीर मलेश पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि तरमलेश पर झूठे इल्जामात लगाए गए हैं, इसे पार्टी से नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि तरमलेश ने तिलगो देशम पार्टी के लिए बहुत खिदमात अंजाम दिए हैं, वाज़ेह रहे। इससे पहले भी श्रीनिवास रेड्डी के ये पीए वाहिद जो उनके पास गुज़श्ता 15 सालों से काम कर रहे थे, इल्जामात अनी पर पीए के ओहदे से हटा दिया गया था। अब कड़पा की आवाम इस तासुब की वजह पूछ रहे हैं। తిరుమలేష్ మీద యువకుడు కష్టపడ్డాడు, పనిచేశాడు, కానీ కావాలని కొంతమంది పని కట్టుకుని దుష్ప్రచారం చేసి మీడియా ద్వారా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సాక్షి మీడియా దుష్ప్రచారం చేసింది. ఒకసారి నారాయణ కాలేజీకి సంబంధించి ఏదో వార్త చూసాము. ఒకసారి నారాయణ కాలేజీ వాళ్ళు పోయి మీరు పత్రికలందరూ కలిసి అడగండి ఇదేమన్నా అతను చేశాడని చెప్పి. వాస్తవం ఉంటే ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఖచ్చితంగా అటువంటి తప్పు జరిగిందని చెప్పి నారాయణ కాలేజీలో చెబితే చర్యలు తీసుకోవడానికి
ఈరోజు ఈనాడు సస్పెండ్ చేసినట్టు మేము సస్పెండ్ ఏం చేయాలి? పేపర్లు రాసుకున్నారు, పత్రికలు రాసుకుంటున్నారు. సస్పెండ్ అయితే చేయలేదు. అతన్ని సస్పెండ్ చేయలే, అతని మీద చర్యలు లేవు. నారాయణ కాలేజీ వాళ్ళతో మేము పూర్తిగా నేను డిస్కస్ చేశాను. అతను నారాయణ కాలేజీ వాళ్ళని మమ్మల్ని ఎవరు బెదిరించలేదు, మమ్మల్ని ఏం అడగలేదని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. సాక్షి పత్రికలో రాస్తేనే చర్యలు తీసుకుంటా ఉంటారా? మీడియా కూడా కొంచెం కనుక్కొని రాయాలి వాస్తవాలు కూడా. ఈరోజు ఈనాడులో కూడా వచ్చింది. ఈనాడులో కూడా వచ్చింది. ఈనాడులో మరి ఎందుకు వచ్చింది నేను చూడలే ఈనాడు. కానీ అమరావతి అంటే అతను రాజీనామా సమర్పించారు మీకే అని కూడా వార్త వస్తుంది. అంటే బాగా నేను తప్పు చేసుంటే నా రాజీనామాని యాక్సెప్ట్ చేసి చర్యలు తీసుకోండి అని చెప్పి వాలంటరీగా అతను వచ్చి మాకు రాజీనామా ఇచ్చిన మాట వాస్తవం. అది तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।